салом алейкум дӯстони азиз. нағзен созен, иншоаллоҳ ки аҳволотон нағзай созай. марам алҳамдулиллоҳ соз гаштам. бисёри саволҳои шумо намахе мара саволборон кардем, барои ман маҷбур шудам ки бо видео кунам. ама то вақти таваллуд кардан ман видео кардан набудам дигар, рости гап. лекин хостум ки ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. аз ҳамин хотир бо навор кардам, видео кардам барои хотири шумо. бисёри саволҳо дар бораи кӯдаканд ки апа шумо таваллуд накардем. не ҳоли ман таваллуд накардам. чанд ҳафтаи нашидем шумо духтара ё бачаам? хе шумо интересоват мекунед. духтару бача буданша ҳозирашда Аллоҳ медонад. баъди ки таваллуд шид ман ҳатман да шумо мегум, иншоаллоҳ ба ҷона мекунам. баъд чандум ҳафта ҳозир ҳамин худи ҳозир 38-ум ҳафта даромад, алҳамдулиллоҳ. озибо одамони пайдо мешаванд дар таги комментария ки гапҳои бад менависанд, лекин мо ҳам аҳамият намедиҳем ба онҳо. чизе ки мегӯянд таваккалшон бар худо. баъд духтарако шумо мегӯед ки дар ҳаққи мо дуо кунед. морам 1 сол мешавад, 2 сол мешавад ки кӯдакдор нашидестем. баъди шавҳар карданмон ҳолим мешин духтарако. ҳама ҳечи вақту соати хича дора. ман таҷрибаи худам мегӯям. марам ки баъди шавҳар кардам даравада ҳомиладор нашидам, даравада кӯдакдор нашидам. 1 сол ҳам хе ман гӯё ки кӯдакдор нашидам. фақат асосанаш чи ки зиқӣ накунед, ғами беҳуда нахӯред. худованд худаш бузургай. иншоаллоҳ ки меваи биҳиштиш одамонеро ки мехоҳану дар орзуш ҳастанд ҳеҷ вақт бенасиб намегардонанд. ман ҳама вақт дар намозом, дар дуоҳом касони бефарзанд ҳастанд ки аз худованд мехоҳам ки ба онҳо фарзанд диҳад. ҳеҷ вақт шумо зиқ нашавед. худованд иншоаллоҳ ки шуморо бенасиб намекунад. баъд ҷамъам хирӯз ман қатъи ҳамин кӯдакҳо дар хона мегзаронам. як рӯз дигар боша мо ба деҳа рафтем. бисёр зебо, ҳам хе ҳавои тоза, хушрӯ. ман намехоҳам бисёр гап занам. худтон хубтараш тамошо карда бинед ки баҳори Тоҷикистон чӣ хел зебо аст, чӣ хел хушрӯ аст. اگر یارم دفرخوار باشم میرم، با پایم سیمی خاردار باشم میرم. نمیترسم ز ابر و باد و باران، اگر شبهای طوفان باشم میرم. نمیترسم ز ابر و باد و باران، اگر شبهای طوفان باشم میرم. میرم که یادش کردم، قول و قرارش کردم. میرم که یادش کردم، قول و قرارش کردم. راهی سفر درازه، دل بی قرارش کردم. راهی سفر درازه، چشم انتظارش کردم. میرم که یادش کردم. چشماشم برشیده ندیدم، میرم به دیدارش، میرم به دیدارش. یاد کدوم پرپری چشمکای خمارش، میرم به دیدارش. طاقت ندارم دیگر دوری بسیارش، میرم به کنارش، میرم به دیدارش. اگر یارم دفرخوار باشم میرم، با پایم سیمی خاردار باشم میرم. نمیترسم ز ابر و باد و باران، اگر شبهای طوفان باشم میرم. نمیترسم ز ابر و باد و باران، اگر شبهای طوفان باشم میرم.
بعد خالای من همیجا گرفتن دالدا تیار کردن. در بسیار جا دالدا میگن، گندم جوشک میگن، دندون کافونک میگن، خیلی هر خیلی نامشا میگن. این ایجاده چی هست؟ کلاو، پوچا، شکمبه، انایش وای گندم، نخود، لوبی وای علافا یک تا شلخه بود، پودینه بود، چی پیازی سفید بود و گشنیج بود. خیلی اینجا کلاو پوچا را میدوزن، میجوشونن، بعد دونگی ها را خوش میکنن تا شیره کدنش میجوشه. خیلی اوقات اختون میدونین اوقات میلیه این خیلی میده میجوشه یکون 5 ساعته 4 ساعته تا همی پخته شیره کدنش. خوب عزیزانی دیل، من باوری دارم که همی ویدیوی من در شما محقول شده. تا ویدیوهای نوبتی خدا نگهبان. بعد لایک کامنتاری رم ایتون نبرورین، подписать سرم ایتون نبرورین. این دالده مورم تیار شد. خیلی بیاین خانه ما دالده خری همه کسه مزهش ده و پیشه گپ نیسته. دستکا درد نبینن خاله جانه. میرم که یادش کردیم، قول و قرارش کردیم. میرم که یادش کردیم، قول و قرارش کردیم. راهی سفر درازه، دل بی قرارش کردیم. راهی سفر درازه، چشم انتظارش کردیم. میرم که یادش کردیم.